संस्कृति प्रेमी सुधी मंडली गवेषक बुद्धिजीवी प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मानक मु राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ संस्कृत चर्चा महोत्सव 83तम संपादन को स्वागत जनाऊँ। स्वागत जनाऊँ संपादन सम्माननीय अतिथि विभागीय जुग्म शासन सचिव जहाँ प्रत्यक्ष तत्वावधान में प्रत्येक कार्यर सफल रूपायन हो पारि थाए श्रीयुक्त देवप्रसाद दास महोदय को। स्वागत जनाऊँ संपादन मुख्य वक्ता शिक्षाविद और गवेषक प्रोफेसर शारदा दास चेयर संस्कृत उत्कल संस्कृत विश्वविद्यालय मदनपुर प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र सार को। एजाब आम गणन अच्छा स्वर्गत स्वतंत्र कार्यरत अधिकारी श्रीमती बनानी महापात्र महोदय। आम गणन अच्छा प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष चंद्र बारिक महोदय, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती महोदय, प्राक्तन अध्यक्ष सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पुरी, डॉक्टर हृदय प्रसाद बेहेरा, डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर सौम्य रंजन सर, डॉक्टर पारेश्वर सर, अभिलेखागार दुर्गा सर। स्वागत करुचु साहित्य एकाडेमी डॉक्टर चंद्रशेखर होता सार को, मानवेंद्र मिश्र अवसरप्राप्त महाप्रबंधक प्रोफेसर उपेन्द्र पाढ़ी सर, गिरीश स्वाई सर समस्त को स्वागत जनाऊँ। बर्तमान अतिथि मानक श्री जगन्नाथ निकट आनुष्ठानिक भाव प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आसन ग्रहण कर सभा कार्य आरंभ करने निमित्त अनुरोध करुच्ची। सर प्लीज। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आसन ग्रहण करने अनुरोध। बर्तमान मुख्य वक्ता महोदय को राज्य अभिलेखागार तरफ पुष्पचार और स्मृति फलक अर्पण सह अतिथि को उत्तरीय और पुष्पचार प्रदान करने निमंते मोर सहकर्मी को अनुरोध करुच्ची। सर ओडिशा राज्य अभिलेखागार गच्छित थिबा नथिपत्र को भित्ति करी लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन ओडिशान हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी उन्मोचन करा जिवो। मु डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती महोदय प्राक्तन अध्यक्ष सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पुरी एवं संपादना मंडली को मंच उपरक आसी पुस्तक उन्मोचन करने को अनुरोध करुच्ची।
ସାର୍ Yes. ठीक ठाक ठीक ଅଛି। धन्यवाद सर। आज संस्कृत चर्चार विषय भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान। भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद महापात्र महोदय सांप्रतिक कालर सुनामधन्य गवेषक समालोचक भाषा तत्वविद और सुसाहित्यिक प्रोफेसर महापात्र महोदय ओडिशा सरकार को अधीन विभिन्न सरकारी महाविद्यालय बेस कृतित्वर सह अध्यापन कर डॉक्टर महापात्र महोदय रेवेन्सा विश्वविद्यालय कटक और सरकारी स्वयंशासित महाविद्यालय अनुगुल बीजेपी स्वयंशासित महाविद्यालय भुवनेश्वर ओडिया विभाग मुख्य रूपे कार्य संपादन करिसेंती। प्रोफेसर महापात्र ओडिया भाषा प्रतिष्ठान प्रकल्प परामर्शदाता रूपे दायित्व संपादन करिसेंती। संप्रति प्रोफेसर महापात्र उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ठारे सारला दास चेयर प्रोफेसर भाव में अवस्थापित अच्छा। प्रोफेसर महोदय ओडिया साहित्य को नयगढ़ जिलार अवदान शीर्षक संदर्भ प्रस्तुत कर पीएचडी डिग्री लाभ करिसेंती। नयगढ़ जिला साहित्य और संस्कृति रे लोक उपदान शीर्षक संदर्भ प्रस्तुत कर डिलीट उपाधि प्राप्त करिसेंती। डॉक्टर महापात्र महोदय 60 ऊर्ध्व पुस्तक रचयिता। उल्लेखयोग्य जे केतोटी हेउची ओडिया साहित्य इतिहास, ओडिया भाषार इतिहास, नयगढ़ इतिहास, भाषा और भाषा विज्ञान, विज्ञानर भाषा परिक्रमा, ओडिशार भाषा विभव, ओडिशा भाषा तत्व परिचय, कोटि कैबल्यनाथ, प्रभु जगन्नाथ, ओडिया काव्य कविता प्राचीन सांप्रतिक, ओडिया साहित्यर राधानाथ और सत्यवादी युग, भारतीय पाश्चात्य साहित्य तत्व, कालजयी प्रतिभा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, विद्यानगरी महान साधक सामंत चंद्रशेखर इत्यादि। मनसी साधक पंडित विनायक मिश्र पुस्तक पर डॉक्टर महापात्र ओडिया साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त करिसेंती। प्रोफेसर महापात्र ओडिशा लोकसेवक मंडल अनुकूल्य गुरु गौरव उपाधि प्राप्त। डॉक्टर महापात्र परंपरा साहित्य परिषद द्वारा नयगढ़ साहित्य रत्न उपाधि प्राप्त करिसेंती। आसंतु सुनिबा प्रोफेसर महापात्र। वर्तमान जुग्म शासन सचिव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग को सभा परिचालना निमंत्रण अनुरोध करुच्ची। वंदे उत्कल जननी। जय भारत। थैंक यू। नमस्कार एवं शुभ संध्या आपण मानक समस्त को आज संस्कृति चर्चा समारोह को स्वागत करुछु। आज जो अछंती वक्ता भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान संपर्क में आम सम्मुख निश्चित भाव में ये नूतन तथ्य प्रदान करने को जाउछंती प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र महोदय। से विभाग सहित दीर्घ दिन धरी संपृक्त तेणु विभागर
ଭିତର ବାହାର ଭଲକରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍କାଇଭ୍ସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଧୀକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ସୁଲେମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବନାନୀ ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ କବି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ସଚିବ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମ ବିଭାଗରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାନରେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରଖିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଆକବରଙ୍କର ସେନାପତି ମାନସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିଂ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ଏକ ଦେବଭୂମି, ତେଣୁ ଏଠି କେହି ବିଜେତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଶୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତାହା ବିବାଦୀୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ସତ୍ୟ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ ବା ଯଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ନାରୀମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ସେ କାରୁବାକି କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ଲଢ଼ିବା ଇଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ କୌଣସି ସେନାବାହିନୀର ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଖବରକାଗଜ ଆମକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଧରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ବା ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ, ତ ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ, ଆମର ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆସିଲେଣି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍କାଇଭ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ ବି ସଂକୁଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚଏସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବା ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଯେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୀ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧାରାରେ ଯିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହାଧାରାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ସେଇଟା ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ, ଉତ୍କଳର ନାମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଧାରା ତାଙ୍କର ତ ଉତ୍କଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଇ ଭଲ କଥାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶାନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ବୋଷ, ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ
संपादना करछन्ते एवं डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांतीଙ୍କର स्मृति उद्देश्य याको अर्पित करा जायछि एथिरे मध्य एई विषय वस्तु उपरे अनेक किछि तथ्य हमकु मिलिबो हमर सबुठारु बड़ जहा होची माने आमे कहि परिबा जे हमर संपत्ति बा संपदता होची जगन्नाथ संस्कृति बा जगन्नाथଙ୍କ सहित हमर जो निबिड़ संपर्क तो जगन्नाथ संस्कृति रे कोन देखा जाए जे एथिरे प्रकृति पूजाटी बड़ स्थान पाए जगन्नाथ निजे दारू रे निर्मित हुअन्ति एवं तुलसी दयना इत्यादि इत्यादि तांको सहित संपर्कित हुए रथ मध्य से भली तयारी हुए परिवेशरु तापरे जो चारमाळ हुए अन्यान्य सबुठी किछि ना किछि आमे परिवेश सहित संपृक्ति को देखू चंदन काठरे से चंदन घोरी हुअन्ति एवं तांकर जो प्रसाद हुए अन्यान्य जहाँ नित्य नैमित्तिक जिनस हुए सबुथिरे आमे प्रकृति सहित एक संपर्क देखू एवं जो गुडी को अखाद्य बोली कहा जाए ता मंदिर रे निषेध तो ये गोटे बड़ अवदान नुहे कि जेणु जगन्नाथ संस्कृति सहित जे सम्मिलित से मत जानिबो जे मनुष्यर जो कार्यकाल बा समय अवधि बंचिबार से मध्य केमती जन्म ठार आरंभ होई मृत्यु रे शेष हुए केना देवता होइले मरई बोली जगन्नाथ दास कहिसंती भागवत रे तेणु आमर ठाकुर मध्य से मध्य नवकलेबर हुअन्ति तेणु ये हूँ गोटे बड़ कथा जे आमे जो माने संसार को आसचे समस्ते अलिक मात्र एवं सामयिक भाव में आमे आसीचे परवर्ती समय आमे रहिबा नाही हम पूर्व जो माने आस्ते से माने रहि नांती कि आमे भी रहिबा नाही तेणु ये कथाटी को तो शिखा जाए तेणु जेतिकी समय तुमे रहिबो सेतिकी समय तुमे तुमर कर्तव्य करि चलो एवं किछि ना किछि समाज प्रति अवदान देई चलो आउ गोटे हला जे जेते बड़ लोक हिताउ हमर आजिकाली सब चौकी लोभ बहुत अधिका चौकी खाली अछि तो माड़ी बस जो से लोकटा किस समय बाहर को जाई से चौकी बस पड़ तेणु जो चौकी लोभ सेटा मध्य जगन्नाथ संस्कृति आसी से चौकी लोभ अर्थहीन कारण संसार रे कोठी मूल विग्रह माने तांकर रत्न सिंहासन छाड़ी के आसंती नाही जोडी जगन्नाथ आसंती एवं केमती आसंती पुणी छेचा कचा खाइकिरी तांको अंग को श्रीअंग को आमे जहा कहू तांको कष्ट होउथले भी धूलीमळी खाई तांको टाणी घोषाड़ी के जो नेई की आनंती एवं गत थर तो आपण देखिथिले श्री बलभद्र रथ उपर खसी पड़िया को जाउथिले तेणु सेथर मध्य तांकर आनंद अछि काना से भक्तंक भगवान तेणु सेठी मध्य कहा जाइछि जे तुमे जो सिंहासन बोली जहा को कहउछो से सिंहासन सब दिन रहे नाही तेणु सिंहासन को बेले बेले छाड़िबा को पड़े जदि साधारण हबाटा होछि बड़ कथा सेटा मध्य जगन्नाथ संस्कृति हमकु सिखाए एवं एटा मध्य भारतवर्ष को जगन्नाथ संस्कृतिर अवदान आउ गोटे कथा होची जे आपण जतबेले जगन्नाथ को आमे घरर मुरबी कहू जे कोनोसी गोटे भल कथा हला आमे जगन्नाथ को निमंत्रण दउ तार अर्थ होची जे आपण जतबेले तांकू आध्यात्मिकता को तार प्रतीक जे भी हिथांतु तांकू जदि आपण आपनको हृदय रे धरि रखिचंती ताले से सबुठी विद्यमान हेबे आपण देखंत हमर नृत्य संगीत चित्रकला लोककला जोठी देखिबे पोशाक परिच्छेद असुरी जगन्नाथ को बाद दे के आमे कोठी नाही तेणु ये गोटे आध्यात्मिक प्रवाह जो प्रवाहटी ओडिशार आद्यरु प्रांत जाए प्रवाहित एवं सेटा मध्य हमको अन्य मान को शिखा आपण देखुथिबे अनेक जदि सीरियल फिरियल देखुथिबे गुजरात रे समस्त जने जन को देखले जय श्री कृष्ण कहंती आमे आजिकली बहुत लोग जय जगन्नाथ कहलुनी आमे ओडिया कहूचु बा जय ओडिशा कहूचु कि जहा करूचु किंतु हमर सबुटु बड़ कथा हला जे जगन्नाथ जगन्नाथ एमिति जोड़ी के रखिचंती आमे तो तांको पई परिचित से हमर परिचय सबुठारु बड़ गर्व एवं गौरव जे जगन्नाथ बाछिथिले चारि धाम भितरु श्रीक्षेत्र को एठी ओडियांक सहित रहिबे बोली तार कारण हला ओडियांक सरलता ओडियांकर संपर्क एगुड़ाक जेतबेले दूरे जाए सेतबेले भल लागे नाही आज जो गोटे शिक्षानुष्ठान में किछि कथा उठुची ये आम परंपरा नुहे आम संस्कृति नुहे आम समस्त को कोड़े नबा आदर नबा ये हूँ आम संस्कृति एवं सेटा ही जगन्नाथ शिखैछन्ति आपण आगु आजिकल तो बहुत लोक हो जाउछन्ति रथ उपरे लोक चढ़ी पारुनांती आम जेतबेले पिलादिने जाउथुम जगन्नाथ पूरा कुंडेई धरतुलु छुईके आसुतुलु तेणु ये जो कथाटी जदि आम प्रतीक बोली धरिबा सेवायत मानक तो सेमाने मध्य सेई बळी जगन्नाथ को धरि थांती सेमाने भाई कुटुंब इत्यादि कहंती आमर प्रतिनिधि हेले आमे सेई कथा जानू जे जगन्नाथ होचंती आम समस्तଙ୍କର भाई कुटुंब एवं सेतिपई आमर प्रत्येक क्षेत्र में जगन्नाथ प्रतिफलित हुअन्ती ओडिशार आउ गोटे बड़ कथा हला त्याग दुईटी चरित्रଙ୍କ कथा मुके प्रेमानंद बाबू इसे विशेष भाव में कहिबे धर्मपद एवं बाजीराउत धर्मपद को कहीं 1200 बढ़ई कहले नहीं जे आमरी भितर जड़े से मंदिर तैयारी करदेला तार चूड़ा स्थापन करदेला मुझे बुझी ना लोक कथा हो पारे किंवदंती हो पारे किंतु बड़ कथा हूँ गोटे 12 वर्षर बालुत से सबुठु बड़ त्याग करथिला जे काले 1200 बढ़ई मुंड काट हो
काले एई शिल्पी माने को ऊपर राजा क्रोधान्वित हेबे एवं मु करिछि बोली जो आत्म बड़ीबा न देखैबा पई से निज प्राण विसर्जन देथिले याठू बड़ त्याग आ कोन हेई पारे ठीक सेमति हेतला बाजी राउतଙ୍କ क्षेत्र रे 12 वर्षर बाळुत से छाती देखै देथिले ब्रिटिश पुलिस रो गोली शांतारे तो जो त्याग आम भोगर भूमि नुहे एटा त्यागर भूमि एक कथा मध्य आकरुंक सेनापति मानसिंह कहिकी जाइचंती जे ये नुह जोत आज कई जन कहते जे पुरी रो जो मुक्ति मंडप ताकू तैयारी करथिले मानसिंह तो सी आम मुगल आसचंती ब्रिटिश आसचंती केही जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करना किछि व्यतिक्रम व्यतीत वर्गी माने किछि करथिले किंतु अन्य माने करना तार कारण से जानिचंती जे जगन्नाथଙ୍କ ऊपर आक्रमण हो ताले ये राज्य रे में रही परिबु नाही ठीक सेमती होची भाषा और साहित्य अति प्राचीन भाषा चारोटी दक्षिणात्य भाषा एवं संस्कृत को छाड़ीदेले षष्ठ भाषा हिसाब से आम शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइलु आमको किए मान्यता दब न दब अलग कथा किंतु आमर गोटे बड़ इतिहास रही साहित्यर एवं ताकू आम प्रमाणित केतबेले कलु जेतबेले 1866 रो नौक दुर्भिक्ष पर आम एकाठी हेलु एवं समस्त निज निज क्षेत्र में अवदान देले किए टेक्स्ट बुक माने पाठ्यपुस्तक छापिला किए उपन्यास लिखला किए गल्प लिखला किए कविता लिखला किए संवादपत्र प्रकाश कला किए प्रेस स्थापन कला या द्वारा जो जातिर जो गोटे सिहरण सृष्टि है जो पुनर्जागरण है आमे जो बड़ी भाव में जातिटा मरीजा को बसीला ध्वंस पाई को बसला खंड विखंडित होकर रही ताको आमे एकाठी कलु से भी भारतीय संस्कृति गोटे बड़ अवदान कहीं आम जो 1936 रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश पाइले सेटा गोटे भित्तिभूमि तैयारी कला परवर्ती समय 1955 जिते सीमा आंदोलन है सीमा करी नुआ नुआ राज्य तैयारी है से कमिशन मध्य याकू ही नेले भित्तिभूमि जे भाषा भित्तिक प्रदेश हेई परिबो हेले ही से माने एकाठी रहिबे गोटिए अंचल लोक माने एका भाषा रे कथाबार्ता करिवे ताले से माने सम्मिलित हेबे तांको भीतर गोटे सौहार्द्य रहिबो एवं पारस्परिक भ्रातृभाव रहिबो से माने एकाठी गोटे जाति को आगे नेबे तेणु ये भी गोटे हमरो सबुठु बड़ होची अवदान आ गोटे हला समन्वय आपण देखंतु अन्यान्य स्थान रे एपरिकी जदि देखिबे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मानक पई आजि भी बिहार रे उत्तर प्रदेश रे राजस्थान ने अन्य जगह देखिए सेठी मध्य अत्याचार होची से खाप पंचायत इत्यादि विषय शुणुथिबे कि काकू बाहा गला ताकू मारी दियो ताकू हरणचाल करनियो ओडिसा रे से भली नथिला तार कारण होची सी मध्य जगन्नाथ कारण जगन्नाथ संस्कृति रे आपण देखिबे यदि पंचदश शताब्दी रे लक्ष्मी पुराण रचित होइतला सेठी जाति प्रथा विरोध रे कुआ जायछि पुनी काहाकू कुआ जायछि साधारण लोक कथा तो कि मानिबे नै तणु जगन्नाथ बलभद्र एवं महालक्ष्मी को विषय कुआ जायछि सेठी जाति प्रथा विरोध रे कुआ जायछि एते आगु को भाभी परिबा सेतल तो कि भाभी नथले आमे तो स्वाधीन हला परे तापर जाय कि हमरो जाति प्रथा को संविधान रे अबोलिश करा गला बा लोप करा गला किंतु से पर्यंत आमे ओडिया माने सचेतन थिलु जे जाति प्रथा बोली किछि नाही जहा गोटे कर्म विभाजन थिला ताकू उच्च नीच उच्च वर्ण सवर्ण असवर्ण इत्यादि करिकरी एटा नथिला तेणु आमे जेमति अन्य मानकर सुनिचु ओडिसा रे मु एते सुनि नाही से भली किछि किछि थिबो निश्चय किंतु से भली सुनि नाही जे तुम पानी पी पारिबनी पादरू चपल काढ़ी के जीव तुम सामने छिड़ा ही पारिबनी देखा गाधेबू ये सब जिनस बहुत कम थिला एवं आजिकल तो प्राय नाही जोटा अन्य राज्य रे एपर्यंत रही तेणु आम भितर जो समन्वयटा थिला एठी जी आसीचंती एठी बौद्ध धर्म संपन्न होईची एठी जैन धर्म संपन्न होईची शाक्त आसीचंती गाणपत्य आसीचंती शैव आसीचंती समस्त आसी वैष्णव आसीचंती किंतु से माने ए महाभावधारा रे सम्मिलित होईचंती एवं आमे सेमान को कोळी नेचु समस्ते आमर हिचंती एवं आमे मध्य गर्व अनुभव करछे माने समस्ते ओडिसा रे थिले एवं ओडिसा रे से माने संपन्नता लाभ करथिले तेणु ये भी गोटे बड़ कथा जे आमे समस्त को आदर करछु काहा को बाडई करी विदा करनु एबे गोटे सिनेमा आसी छाबा बोली आपण मान जो देखिथिबे संभाजी को ऊपर आपण देखिथिबे को भली भाबरे अत्याचार कराउ शेष को संभाजी होचंती शिवाजी को पुओ जेते तांको सेतले धरा ही जाइचंती तांको बंदी करा आइते तांको नख टाणिकरी तांको जंत्रणा दिया नख गुड़ाक छिंडई दियाउची एवं गरम ततला लुहा छड़ तांका आखिरे भर्ती करी तांका आखि को नष्ट कर दियाउची एवं कुहा जाउची आमे तुमु छाड़ी दबु तमे जदि धर्म परिवर्तन करिवो आम संगे सम्मिलित हबो से कहउचंती औरंगजेब तमे आम संगे मिसी जाओ तुमको धर्म परिवर्तन करने को पड़ो ना एवं ए कथाटा ओडिया माने बहु आगुर प्रमाणित करछंती आमर आमर से तो आम सालबाबू पूजा करूँ सालबाबू सब जगन्नाथ बड़ भक्त बोली कहूँ तेणु आम भितर से तारतम्य से भेदभाव केबे नथिला आउ गोटे आप देखिए आम साहित्यर जो बड़ कथा मु दुई जन कथा कहबी गोटे होचंती सन्थ कवि भीम भोई आउ जड़े होचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास जोड़िए कवितार पंक्ति आप जानते जीए
संसार को देखी पार नथिले सबुज रंग कौन नाली रंग कौन गोलापी रंग कौन हलदिया रंग कौन जे जानी पार नथिले माटी किभଳି दिशे आकाश किभଳି देखे जानी पार नथिले से कौन कहले प्राणी का आरत दुख प्रमित देखु देखु कि बासो मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जो याठो बड़ कथा कौन हेई पारे मु पछे नरक को जाए किंतु जगतर उद्धार हो याठो बड़ त्याग महानतार बाणी एभଳି उदात्त स्वर रे आउ केही कहि नथवे जहा से कहिसंती ठीक सेही भଳି गोपबंधु बाबू मते मु अनेक हिंदी कविता और अन्य पढ़ी किंतु ये जो धाड़ी जे विश्व मोर देह देश माटी देशवासी चली जातु पिठी सेमती हिंदू कथा जो निज हित जात नुहे हिंदू प्रति रक्त बिंदु सी दे दिए जिते आप समाज कथा चिंता करेंगे देश कथा चिंता तेणु एभली कथा एभली माने चेतना ये चेतना कौटू आसीला ये से आसला जे आमे समस्त को कोड़े नबा एवं निज को त्याग करदे निज को समर्पित देवा निजपाई किसी न रखा आज पचारे बहु लोक कहीपर ना गोपबंधु केते जन पुओ झील थे वंश कुआड़े गले किए बर्तमान बंची एक कहीपर ठीक जमती महात्मा गांधी कथार होता किंतु गोपबंधु बाबू आप देखिए से ही प्रिसीड्स महात्मा गांधी माने से पूर्व समय गोपबंधु बाबू द्वारा महात्मा गांधी अनुप्राणित होती मधुबाबू कथा देखो किए किए रही मधुबाबू कौन करते सब शिखई दे कुटीर शिल्प ठार आरंभ कर जहाँ कहे गांधी सब शिखी आसिक रहीकि देखी तारकसी शिल्प ठू आरंभ कर जोता शिल्प सब कथा सी देखी परवर्ती समय से स्वाधीनता संग्राम गोटे अंश करदे तेणु ये सबू कथा भारत वर्ष को आम संस्कृति आम भाषा साहित्य इत्यादि शिखई आउ गोटे आमर बड़ सामुद्रिक समुद्र कूल जेहेतु रही आम सब प्राकृतिक दुर्विपाकर सम्मुखीन हो बारंबार आज भी होचु ता सत्वे जो कह जाए फिनिक्स पक्षी जमती उठे पुणी थे जन्म निए सेमती आम बारंबार पुनर्जन्म नहींचु एवं ये हूँ गोटे राज्यर गोटे जातिर रेजिलिएंट कैपेसिटी अर्थात सबू जिनस को प्रतिविधान करवा जेते संघर्ष भितर पुणी आगु को बढ़िबा एटा ये जाति करिछि तेणु यही सब जिनस मु भावुची जे आमे संस्कृति कहले जो बुझू जे प्रथा विचारधारा एवं विश्वास ता सहित कला साहित्य संगीत चित्रकला खाद्य चालीचलणी व्यवहार आचार व्यवहार इत्यादि ये सबुथिरे आमे महाभारतीय चेतना द्वारा उद्बुद्ध एवं से महाभारतीय चेतना को मु भावुची जे हूँ सबुठु बड़ आमर अवदान ओडिशा जातिर जे आमे जो रखीचु आज भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान साहित्य विषय में विशेष भाव में प्रेमानंद बाबू कहे संस्कृति विषय भी कहे तेणु आपण मैंने आरंभ मत शुणिले मु केवल माने गोटे धर्म निर्वाह करुच्ची विभाग तरफ कहीं आसवा कथा जी अतिथि अच्छा स्वागत करने कथा से भूमिकाटी मु ग्रहण करची जेहेतु आम सचिव मुख्यमंत्री पाखे गोटे सभा रहा से चलीगले कहले विलंबित हेब तेणु मत कहले जे आपन जाइकरी याकू माने आपन रहिबे उत्सव रे तेणु मु प्रेमानंद बाबू को स्वागत करियो को आछि आपन मान को स्वागत करियो को आछि मु चाहिबी जे प्रेमानंद बाबू ठा में बेसी कथा सुनिबा तबे मु तांकु अल्प कि समय शुणिक मोर आ गोटे श्राद्ध उत्सव को जीवार अच्छे व्यक्तिगत भाव में तेणु मुझे टिके आगुआ बाहर जी आपण क्षमा चाहिए ना मुझे शेष पर्यंत रहा इच्छुक आउ सुलेमान अली महोदय को बनानी महापात्र को बहुत धन्यवाद जनाऊँ कार्यक्रम को जारी रखिंट चंद्रशेखर होता आमर बहुत आशा रही से बर्तमान 4 वर्ष रे साहित्य अकाडेमी रे तेणु आम आशा करूँ जे जड़े युव व्यक्तित्व जो दायित्व नौकरी अनेक नुआ नुआ कथा साहित्य अकाडेमी कर आगामी दिन में आम बहुत भल भल कथा देखा पाइबा धन्यवाद। कदाचित कालिंदितट विपिन संगीत करबो मुदाभीर नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओम नीलाचल निवासाय
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शुभ संध्या। सर्वप्रथमे मोर वक्तव्य प्रारंभ रे ओडिशार जातीय देवता, ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवनर प्राण केन्द्र नीलाचल नायक श्री श्री जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आजिर एही भव्य आलोचना चक्र संस्कृति चर्चा संपान 83तम अधिवेशनर मुख्य अतिथि तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग माननीय युग्म शासन सचिव श्रीयुक्त देवप्रसाद दास माननीय मंच मंडन करिसेंती आर्काइव्सर अधीक्षक माननीय डॉक्टर सुलेमान अली महोदय, मंचासीन अछंती ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर स्वतंत्र कार्यरत अधिकारी माननीय श्रीमती बनानी महापात्र महोदया एवं आम सम्मुखरे उपस्थित मोर नमस्य विशिष्ट व्यक्ति समूह, विद्वान मंडली, विदग्ध गवेषक एवं गवेषिका वृंद, विदग्ध श्रोतृवृंद एवं विशेषकर चिन्हांबुआ भितर अछंती प्रोफेसर उपेन्द्रनाथ पाढ़ी सार, वैकुंठनाथ साहू सार एवं डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती सार, ओडिशा साहित्य अकाडेमी नूतन भाव योगदान करथिबा माननीय सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर होता महोदय, डॉक्टर सुभाष चंद्र बारिक महोदय, आपण मानकु मोर समस्त को नमस्कार अभिनंदन। आजिकार आलोच्य विषय होछि संस्कृति चर्चा समारोह आलोच्य विषय होछि भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान। ये गोटे सुंदर विषय, गवेषणात्मक विषय एवं एक दीर्घ समय आधारित विषय, किंतु मु संक्षेप रे मोर वक्तव्य शेष करी। मु कहि रखे जे साहित्य एवं संस्कृति कौन। साहित्य होछि हित सहित वर्तमान एवं साहित्य होछि एक मानव हितैषी कला एवं बहु प्राचीन कालरू वैदिक युगरू ए पर्यंत 21 शताब्दी पर्यंत जो प्रलंबित धारा रे भारत वर्ष रे भारतर वाग्मय जगत रे बहु साहित्यिक योगदान करी भारतीय साहित्यर धारा को रुधिमंत करिसेंती एवं भारतर प्राक्तन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहित्य संपर्क रे कहिसेंती लिटरेचर हैज बीन विथ अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर हिस्ट्री। लिटरेचर शुड सैटिस्फाई टू स्टैंडर्ड्स, attain artistic excellence and serve the interest of humanity. So beauty and humanism are the two aspects of any kind of literature. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर अभिमत। संस्कृति होछि गोटे जातिर अंतरंग स्वरूप एवं आमे गोटे जातिर जितेबेले संस्कृति को अध्ययन करू सेतेबेले से जातिर चालीचलणी, खाद्यपेय, पोशाक परिच्छेद, प्रथा, परंपरा, धर्म, राजनीति, वाणिज्य, शिल्प, कला, भास्कर्य, संगीत, नृत्य ए सब को आम सामग्रिक भाव में विचार को नहीं था। तेणु मु संक्षेप मोर वक्तव्य उपस्थापन करी भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान। आपण माने जानती जे 15 शताब्दी रे कपिल संहिता रचना कर ओडिशा भूखंड रे एवं कपिल संहिता रे उक्त अछि वर्षाणां भारत श्रेष्ठो देशानां उत्कल श्रुतः उत्कलस्य स्वमो देश देशो नास्ति महितरे। वास्तविक उत्कृष्ट कलार देश पृथ्वी रे नाही एवं भारत भूखंड परि देश विश्व रे नाही बोली कपिल संहितार लेखक प्रतिपादन करिसंती। एवं आपण माने जानती कला, भास्कर्य, साहित्य और संस्कृति क्षेत्र रे ओडिशा बेस समृद्ध। जगन्नाथ हेउछंती ओडिशार राष्ट्र देवता।
से ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवनर प्राणकेन्द्र। आपण माने माननीय देवप्रसाद सार शुणुले जो जगन्नाथ संस्कृति एवं जगन्नाथ संस्कृति को संस्कृतिर किपरि अवदान रही भारतीय संस्कृति को। तेबे जगन्नाथ होउछंती आमर आध्यात्मिक जीवनर प्राणकेन्द्र। तंत्रजामल ग्रंथर उल्लेख रही भारते चोत्कले देशे श्रीक्षेत्रे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथ भक्ता नाम भयप्रद। पुणी कपिल संहितार कहगला सर्वेशां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम। अर्थात समस्त क्षेत्र मानक मध्य श्रीक्षेत्र होउछि श्रेष्ठ, समस्त देवता मानक मध्य श्री जगन्नाथ होउछन्ति श्रेष्ठ। आमर गोटे लोकोक्ति रही संसार मध्य भक्ति मिठा शास्त्र रे मिठा गीता ठाकुर मध्य कालिया मिठा बांधव रे मिठा पिता। ठाकुर मध्य कालिया मिठा। आपण माने जेते ठाकुर देखंतु जगन्नाथ होउछन हमर आपणार कालिया ठाकुर एवं जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशार बड़ ठाकुर पूर्ण ब्रह्म अवतारी पुरुष 16 कलार अधिकारी। से ओडिया जातिर आपणार कालिया ठाकुर चकाडोला बलियार भुज एवं दारु देवता। भारत वर्षर जो पवित्र 4 गोटी धाम रही पूर्व धाम होची पुरी बा पुरुषोत्तम क्षेत्र, पश्चिम धाम होची द्वारका, उत्तर धाम होची बद्रिकाश्रम एवं दक्षिण धाम होची रामेश्वर। यही 4 धाम मध्य पुरुषोत्तम धाम होची श्रेष्ठ एवं पुराण मानकरे यह प्रतिपादित। यह क्षेत्र होची शंख क्षेत्र कंबु कटक। श्री जगन्नाथ होउछन्ति कंबु कटकर राजा। सिंधु तटरे अवस्थित यह क्षेत्र काले काले सत्य शांति मैत्री प्रीति एवं विश्व भातृत्वर वार्ता प्रचार करी आसीछि श्रीक्षेत्र। यही क्षेत्र रे जमदंड नाही बोली लोक विश्वास रही एवं श्रीक्षेत्र रे निद्रा जीवा दंड प्रणाम सहित समान। यही क्षेत्र को प्राय स्पर्श करे नाही। तेणु ओडिया साहित्यर विशिष्ट कवि मध्ययुगीय कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिछन्ति सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राज साधु जने अछि तहि अनेक आश्चर्य जे। पुणी लिखिछन्ति सुन कोविदे भरत खंडे पुण्य धाम जेणु नारायण देहि तेणु से ही नाम हे गिर्बाण मते निर्बाण सारूप्य को देई साखी पक्षी करट प्रतिमा रूपे थाई जे से ब्रह्म हत्या पातक निपातक मही कपाल मोचन त्रिलोचन साखी जही जे आशी काशी स्वर बास कले एहा जानी अन्य क्षेत्र समस्तंक ए मस्तक मणि हे। श्री जगन्नाथ श्रेष्ठत्व सर्वदा प्रतिपादित। तांकर देउलर नाम होची बड़ देउल, दांड होची बड़ दांड, समुद्रर नाम महोदधि, प्रसादर नाम महाप्रसाद, पंडा तांकर बड़ पंडा। श्री जगन्नाथ होउछन्ति श्रीक्षेत्र मौड़मणि। भारत वर्षर जो चतुर्धाम मध्य नीलाचल श्री अर्थात श्रेष्ठ होइथिबारु या श्रीक्षेत्र नाम सुविदित। श्री होउछन्ति सौंदर्य सुलक्षण समृद्धि एवं शोभनीयता एवं लक्ष्मीकर नामांतर मध्य श्री। सुतराम जगन्नाथ होउछन्ति श्रीश बा लक्ष्मीकर ईश। से लक्ष्मी ठाकुराणीकर नायक एवं नीलाचल नायक। प्रायतः 15 शताब्दी बेलकु नीलाचल क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे परिचिति लाभ कर सारानी। श्री जगन्नाथ को केंद्र करी जगन्नाथ संस्कृति गढ़ी उठुछि। जगन्नाथ संस्कृतिर नामांतर होछि पुरुषोत्तम संस्कृति। सुतराम यह पवित्र क्षेत्र रे पुरुषोत्तम संस्कृति गढ़ी उठिथिबारु यार नाम पुरुषोत्तम धाम एवं प्रधान देवता नाम मध्य पुरुषोत्तम। श्री जगन्नाथ मैत्री देवता विश्व परिवार गठन निमंते ऐक्य एवं संगतिर जो उपादान ता जगन्नाथ चेतना रे परिव्याप्त। कारण आमर जो विश्व शांति बा वर्ल्ड पीस कथा कह जाउची बा जो पंचशील नीतिर प्रथम पॉइंट पीसफुल कोएक्जिस्टेंस शांतिपूर्ण स्वावधान ए श्रीक्षेत्र से वार्ता प्रचारित होइछि एवं विश्व परिवार गठन निमंते ऐक्य और संगतिर जो उपादान जगन्नाथ चेतना ता परिव्याप्त। समग्र मानव जातिर शरीर वर्ण को दृष्टि रखी चतुर्धा मूर्तिंकर वर्ण सत जेपरि परिकल्पित।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବା କଳା। ଭାରତ, ଆଫ୍ରିକା, ତୁର୍କୀ ଆଦି ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଦର୍ଶନ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରି ଲୋହିତ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା, ମାନନୀୟ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟତର ଦେବତା, ସେ ମୂଳତଃ ଶବର ଦେବତା। ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶବର ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଗନ୍ତ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଗତର ଦେବତା। ପୁନଶ୍ଚ କିତୁଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେବତା। ଶବରମାନଙ୍କର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କିତୁଙ୍ଗଙ୍କର 10 କୋଟି ରୂପ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ 10 ଭାଇ ଏବଂ ସେଥିରୁ 10 ଅବତାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି 10 ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ତ, ତୋଡ଼, ତୁମନ, ଭୀମ, ରଙ୍ଗ, ଗସମଦ, ରାମନ, ଯୋଜେପଳ, ମତ୍ତ ଏବଂ ତିତି। ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳରେ ଜାକେରି ପେନୁ, ତାନା ପେନୁ ଏବଂ ମୁରବୀ ପେନୁ, ଏ 3 ଦେବତା ପେନୁ ଅର୍ଥାତ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାର ପୂର୍ବ ରୂପ ବୋଲି ଅନୁମେୟ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୀ ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଦେବତା, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତା। ଜୈନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଜିନ ରୂପରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୁଧ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଜ୍ରଯାନୀ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜିନ ଏବଂ ବୁଧ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜିନ ବରାର୍ଚିତଂ ସର୍ବବୁଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନୋ ଗଗନପମମ୍। ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ତ୍ରିରତ୍ନ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଜୈନ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଜୈନ ଆଦିନାଥ ଋଷଭନାଥଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରମାଣ କଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଦେବତା, ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳର 22 ପାହାଚକୁ 22 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର କେବଳ ଭାବରୁ କୈବଲ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଜୀବ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ନାମାନ୍ତର ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ବୁଧତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧାବତାର କୁହାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସାର ଜନକୁ ସେହୁ ତାରିବା ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବିଜେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ କଳିଯୁଗେ ଅବତାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଧ ଭାବରେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଫେରିଯିବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ କି 1510 ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦାସ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସେମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ, ଗଦାଧର, ମାଧବାନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମହାମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, 16 କଳାର ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଲା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।
ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ। ଏସବୁର ମହନୀୟତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରସାରିତ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫା, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅମର ଗାଥା ଗାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ରାଜରାଣୀ, ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ଏପରି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ବୀଣା କୁମାରୀ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଦି ରାଜାରାଣୀ like any other fine temples of Orissa is a perfect monument of its own kind. The temple is famous for the beauty of its decorative court. Some of the features of this temple have been regarded as the finest and the best in the sculpture of India. ଏବଂ ସେହିପରି ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବଂଶୀ ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବୀଣା କୁମାରୀ ଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର is one of the most beautiful temples of Orissa which has been regarded by Ferguson as a gem of Orissan architecture. ଏବଂ R.L. ମିତ୍ର ଐତିହାସିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ it is a charming epitome of the perfection of Orissan architecture. ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କେବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉଡ୍ର, କେବେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗ, କେବେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଙ୍ଗୋଦ, ପୁଣି ଉତ୍କଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଉତ୍କଳ ଓ ଓଡବିଶ ନାମରେ ଦୁଇ ଗୋଟି କୃଷକ ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଭୂମିର ନାମ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ରଖାଯାଇଛି। ହୁଏନ୍ସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଡ୍ର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହୁଏନ୍ସା ଏହାକୁ କିଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନାମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ। ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛେ ତାହା ତିନି ଗୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଯାହାକି ଗୟା ଠାରୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଠାରୁ ନାଗାବଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଡ୍ଡୀୟାନ ପୀଠ, ଯାହାକି ଜୋଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ଯାହାକି ହେଉଛି ସୌରୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସୌରୀ ନାରାୟଣ ପୀଠରୁ ନିମ କାଠ ଆସିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା ଓ ଗଦବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏବଂ এই ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ସିଂହଳ, ବର୍ଣ୍ଣିଓ ପ୍ରତି ଦୀପପୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସାଧବମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବୋଇତରେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କଖାରୁ ନେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବା ଭାବରେ, କାରଣ କଖାରୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଖାରୁର ନାମାନ୍ତର ହେଉଛି ବୋଇତି କଖାରୁ। ଏବଂ ସାଥିରେ ସେମାନେ ଆରିସା ପିଠା ନେଉଥିଲେ, ଆରିସା ପିଠା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ। ଏବଂ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ସାର୍, ସେ କହିବେ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ନା ତପସ ଏବଂ ଭଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ମହୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶସ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର କୁହାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗାହା ସାହସିକାହା। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ,
ଯେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ଯୋଉ ତାଳ ତମାଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର ଯୋଉ ରୂପଟି ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ମହୋଦଧି ପୁରୀ ନିକଟରେ ଯୋଉ ମହୋଦଧିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମହୋଦଧିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ବା ମହୋଦଧିପତି ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଟଲେମି କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଟିକର୍ଦ୍ଦମା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାଦୁଆ ନଦୀର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ତାହା ହେଉଛି କଟିକର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କାକଟପୁରରେ ଏବେ ବୋଇତଡିହ ଅଛି ବୋଇତ କୁଦ ଅଛି ଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏହା ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି କନା କେବଳ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କାକଟପୁରରେ ଯେଉଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ନାମକ ଜଣେ ବଣିକ ସିଂହଳରୁ ଆଣି ଏ କାକଟପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉଚ୍ଚକୋଟରେ ଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିତ୍ର ଲାଗିଲା ଆସି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ସାଧବ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅତି ପ୍ରମୋଦରେ ଗଲେ ବହିତ୍ର ବନ୍ଦାଇ ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥାଳୀ ମାନଙ୍କରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଯେ ତେଣୁ ସାଧବ ଯୁବତୀ ମାନେ କିପରି ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଧବ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣବର ବା କୋଣନଗର ବା କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମାନଦା ଟଲେମି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ମାନଦା ତାହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ କୋତବର ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୋଟବାଡ଼ ଦୋସାରନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀର ମିଳିତ ମହାନଠାର ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଦୋସାରନ କୋକଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଖୁଲିକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ସିପାରା ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀପୁର ବା ଶ୍ରୀପୁରକୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ପୁରୀ ଗେଜେଟିୟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେଞ୍ଚୁରିଜ ଏଗୋ ଦି ପ୍ରାଚୀ ୱାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନେଭିଗେବଲ ରିଭର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଉଛି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ତାର ମୁହାଣରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକୁ କି ହୁଏନ୍ସା ଚେଲିତୋଲ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କତିପୟ ଲେଖକ ତୀର୍ତ୍ତୋଲକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଚେଳିତୋଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଖାଲକାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବଂଶଧାରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ କଳିଙ୍ଗପାଟଣା ବନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମନସୁରକୋଟା ବା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଗପ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ କେବଳ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ନିଃଶବ୍ଦରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ତେଣୁ ସେ ଅତୀତ ଦିନ ଆଜି ନାହିଁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7 ଗୋଟି ବନ୍ଦର ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେ 7 ଗୋଟି ବନ୍ଦର ହେଉଛି ସାର୍ଥା ଛଉନା ଲଛନପୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁମାତ୍ରା ମାଳୟ ଜାଭା ଆସାମ ଦେଶକୁ ଆମର ବଣିକମାନେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଗଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନାଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେପରି ବିରଜା ଏବଂ ବିମଳା ପୀଠ ଆମର ପ୍ରଧାନ 2 ଗୋଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବର 114 ଅଧ୍ୟାୟର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତତ ବୈତରଣୀ ଗଛେତ ସର୍ବପାପ ପ୍ରମୋଚନୀ ବିରଜା ତୀର୍ଥ ମାସାଦ୍ୟ ବିରାଜତି ଯଥା ଶଶୀ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ এই ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ
ଆମର ରଣପୁର ଆମର ରଘୁ ଦିବାକର ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା, ସେ ରାମାୟଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦି ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହାକି ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନୟାଗଡ଼ ରାଜଦରବାରରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚଇନି ବୋଲି, 2 ଗୋଟି ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ ମହାକାବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଶିବଲୀଳାମୃତ ମହାକାବ୍ୟମ୍। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍। ତେଣୁ ଏ 2 ଗୋଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, এই ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଭକ୍ତି ଭାବନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା କବିମାନେ। ଏବଂ ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଯାହାକି ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଗଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା। ତାପରେ ଆସିବା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ କ'ଣ। ଆଗ ଆସିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଅବଦାନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାନଗରୀର ମହାନ ସାଧକ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା କି ପରେ ନହିବ। ପଦର ଲାଳିତ୍ୟ ଓ ମଧୁରତା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ବିଷୟକ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ରସାଳ କାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ। ଏହି ପରମ ପାବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ହରିସ୍ମରଣେ ସରସଂ ମନୋ, ଯଦି ବିଳାସ କଳାସୁ କୁତୁହଳଂ, ମଧୁର କୋମଳ କାନ୍ତ ପଦାବଳୀ ଶୃଣୁତଦା ଜୟଦେବ ସରସ୍ୱତୀ। ପୁଣି କବି ଜୟଦେବ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାସୁ କୌଶଳ ମନୁ ଧ୍ୟାନଂ ଚ ଯଦ୍ ବୈଷ୍ଣବଂ ଯତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ବିବେକ ତତ୍ତ୍ୱମପି ଯତ୍ କାବ୍ୟେଷୁ ଲୀଳାୟିତମ୍ ତତ୍ ସର୍ବଂ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତ କବେଃ କୃଷ୍ଣେକ ତାନ୍ ମନଃ ସାନନ୍ଦଃ ପରିଶୋଧୟନ୍ତୁ ସୁଧୀୟ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ, କାବ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କଳା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରାଗ ତାଳାଦିରେ ଗାନ କରିବାର କୌଶଳ ନିହିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ବିଳାସୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କବି ଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ କାବ୍ୟ କୁଣରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୀଳାୟିତ। ସୁତରାଂ ପଣ୍ଡିତ କବି ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ସମର୍ପିତ ମନ ନେଇ ଏହି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କର ବୋଲି କବି ଜୟଦେବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କବି ଜୟଦେବ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜୟଦେବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କବି। ଏବଂ ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନାଟିକା, ନରସିଂହ ବିଜୟ ନାମକ ଗୋଟେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ କୃତି ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ମହାନ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଅମର କୃତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ 2500 ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଭାବନା,
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭକ୍ତି ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତର କବି ଭବଭୂତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କବି, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଭବଭୂତି ପଦ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବା ସଂସ୍କୃତ ବାଗ୍ମୟ ଜଗତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକାର ଲେଖକ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିବା ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା କମ୍ ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଙ୍ଗଳାର ମହାଭାରତକାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ କାଶୀରାମ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ କାଶୀରାମ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖୁଥିଲେ ଗଦା ପର୍ବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗଦା ପର୍ବକୁ ନେଇ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଗଦା ପର୍ବକୁ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସାମର ରାଜା ନରନାରାୟଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ରାମ ସରସ୍ୱତୀ ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋକୁଳନାଥ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ଜନା। ଏବଂ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାମ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଥା ମାନନୀୟ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ବା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ମଡର୍ନ ସେନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ରେସେନ୍ସ and a handicap on progress. It is man made, it should be rooted out. ତେଣୁ ଆମର କବି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାମ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଯାହାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,00,000 ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସର୍ଜନା ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ এই ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାମ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାସ କବି ଜହିରେ ମହାକାବ୍ୟକେ ରଚନା କରେ, ମହାନାଟକ ବାତ ସୁତରେ ହେଲେ ରଚିତା ଯେ, ବିଲେ କାବ୍ୟ ଯେ କାଳୀ ଦାସେ ଚମ୍ପୁ ରଚନା ଭୋଜନ ରସେ, କୃପା ସିଧାଏ ଗୀତ ପ୍ରକାଶ ଛାଡ଼ିଲି ଚିନ୍ତା ଯେ। କୃପା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ବିବେକକୁ ଦୟ ଏମନ୍ତ ଧାଇ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମେ ତାରକା ଯେବେ ଝଟକୁ ଥାଇ ଯେ, ବିଭାବରୀରେ ଜ୍ୟୋତିରିଙ୍ଗଣ ଗଣ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କି ଦେଖାନ୍ତି ପୁଣ, ସୁଜନେ ସାବଧାନରେ ଶୁଣ ଛାନ୍ଦର ଚଇ ଯେ। ତେଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ ରାମ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କୃପା ସିଦ୍ଧା କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କବି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର କବି ବିପ୍ର ସନାତନ ବାଗୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବହୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି
सुन सुन श्रोतागण करि निवेदन प्रथम होइते ग्रंथ लेखिलु आपन दशमार शेष खंड भाखा न पाइल अनेक तपास ग्रामे ग्रामे बेड़ाइल एहेबु उत्कल भाषा करिल लिखन जगन्नाथ दास कृत अपूर्व वर्णन ग्रंथ समापन हेतु उत्कंठा होइया बंगज भाषाया उत्कल मिसाइया एवं तापर आसिबा सप्तदश अष्टादश शताब्दीर कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया वाग्मय को जे गुणात्मक दृष्टि एवं परिमाणात्मक दृष्टि समृद्ध करिसंती 75 ऊर्ध्व काव्य से लिखिसंती एवं तांकर उच्च कोटर काव्य होची वैदेश व्यास राम काव्य बाम छांद विशिष्ट काव्य ब आद्य नियम रचित एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उच्च कोटर काल्पनिक काव्य सुभद्रा परिणय पौराणिक काव्य प्रेम सुधानदी काल्पनिक काव्य लावण्यवती काल्पनिक काव्य मो विचार रे भारत वर्षर अन्य कौन भाषा रे एपरी काव्य सर्जना करा जाय नाही केवल महाकवि कालिदास जे कि 4 गोटी काव्य लिखिसंती अस्ति कश्चित बाग विशेष अस्ति अस्थिर लिखिले कुमार संभव अस्ति उत्तर श्यांग दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज अस्ति कश्चित मेघदूत कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकाराद प्रमतः सापे नास्तम गमित महिमा वर्ष वो ज्ञान भतु अस्ति कश्चित बाघ आम रघुवंश बाघर्थ विव संपृक्त बाघर्थ प्रतिपत जगत पीतर वंदे पार्वती परमेश्वर एवं ऋतुसंहार काव्य आमर विशेष आरंभ होइछि तेणु महाकवि कालिदास जेपरि उच्चकोटर कवि काव्यकार थे संस्कृत भारती रे आमर ओडिया साहित्य मध्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उच्चकोटर काव्यकार थे किंतु दुखर कथा से प्रांतीय भाषा काव्य सर्जना करिथिबारु एवं अलंकार विशिष्ट क्लिष्ट शब्द विशिष्ट एवं आमर तत्सम शब्द युक्त होइथिबारु एवं पांडित्यपूर्ण काव्य लिखिथिबारु ताकू ओडिया अनुवाद करा जाय पारु नाही बा विश्वमुखी करा जाय पारु नाही एवं कविवर राधानाथ रायंकर महाजात्रा महाकाव्य उच्चकोटर सर्जना भारतीय वाग्मय भारतीय साहित्य माला यार स्थान मध्य रही एवं कवि शशि राउत रायंकर बाजी राउत एक कालजयी सृष्टि ताकू इंग्राजी अनुवाद करा जायछि दि बोटमैन बॉय एंड 40 पोएम्स बाय हरेंद्रनाथ चटर्जी जहाँ कि आमर जो कथा बाजी राउत कथा देव सर कहते जे बाजी राउत गोटे साधारण बालक को शशि राउत राय हिरो कर नायक कर एवं सार्वकालिक हिरो भाव नायक भाव प्रतिपादन कर सचिदानंद राउत राय एवं ताको इंग्राजी अनुवाद कर हरेंद्रनाथ चटर्जी जहाँकि भारतीय साहित्य को प्रसारित होइछि भीम भई कथा कहते माननीय देवप्रसाद सार जे कि महिमा धर्म एवं दर्शन महान प्रवक्ता भीम भई मानववादर जो साम संगीत गान करिसंती तार पटांतर नाही तांकर सेही कालजयी पंक्ति प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु के बा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ इंग्राजी रे एही उच्चकोटर मानववादी पदपंक्ति इंग्राजी रे अनुदित होई विश्वमुखी होई पारिछि इंग्राजी रे अनुवाद करिसंती डॉक्टर सीताकांत महापात्र boundless with the anguish and misery of the living who can see it and tolerate let my soul be condemned to hell but let the universe be redeemed कि चमत्कार परिकल्पना विश्वमुखी माने संसार समस्त दुख को हलाहल को से आपण नहीं एवं जगत कल्याण पे से अंटा भिड़ी बाहरी एवं सेहीपरि उपन्यास क्षेत्र में हम देखा गोपीनाथ महांती स्मरणीय व्यक्तित्व माटी मोटाल अमृतर संतान परजा उच्चकोटीर क्लासिक सृष्टि जार पटांतर नाही एवं ए उपन्यास गुड़िक विभिन्न भाषा रे अनुदित होछि एवं कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर माटीर मनीष उच्चकोटीर उपन्यास 25 ऊर्ध्व भारतीय भाषा रे ताहा अनुवादित होछि एवं सर्वोपरि माटीर मनीष उपन्यास रे वास्तववाद आदर्शवाद गांधीवाद ए 3 गोटी बाद रे जो त्रिवेणी संगम घटी तार पटांतर नाही तेणु ता कालजयी साहित्य क्लासिक साहित्य परिणत होछि माटीर मनीष उपन्यास एवं सेहीपरि सुरेंद्र महांती नीलशैल उपन्यास आउ एक कालजयी सर्जना पंडित गोदावरी मिश्र अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान एक उच्चकोटीर सर्जना
ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ଅଂଶ 62, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା, ସପ୍ତମ ଋତୁ ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ନରକିନ୍ନର, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବୁଲଡୋଜର୍ସ ଉପନ୍ୟାସ, ଅମୃତଫଳ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଏସବୁ କାଳଜୟୀ ରଚନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଳାରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଏବଂ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ମର୍ମବାଣୀ ବା ପ୍ରଫେସି ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବକାଳିକ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଜେ.ଭି. ବୋଲ୍ଟନ, ଯିଏକି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା କରି PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର PhD ସନ୍ଦର୍ଭଟି ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସିଂହଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ରେ ସେ ଆମର ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦନ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରୁ ତାହା କିପରି ଭାରତକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଅଶୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଠି ତୀର୍ଥ ପୀଠ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟି ପବିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କାଳେ କାଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ପ୍ରୀତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିକାମୀ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଗବେଷକମାନେ, ବିଦେଶୀ ଗବେଷକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି। ତେଣୁ ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ରଖାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମୋର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ କହିଲେ ସାର୍ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। मोर मन होचे बोधे किसी प्रश्न नहीं कारी। सर नमस्कार। सर मु डॉक्टर नगेंद्रनाथ मिश्र जने कहउचंदी आपण तापर कहबो हमें आपण बसुन। सर मु डॉक्टर नगेंद्रनाथ मिश्र मु केंद्रीय विद्यालय रिटायर्ड प्रिंसिपल डेराडून थिली सामंतरापुर रहउची। सर द वे यू डिस्क्राइब्ड सर माय सैल्यूटेशन टू यू। सर बहुत बढ़िया कहले। एटा मु चाहूची गोटे सजेशन मोर सर जदि एटा को गोटे डॉक्यूमेंट आकार रे इट विल वेरी नाइस बुकलेट। मु कुंभ मेला जाइथिली सच थिंग्स हैज टू बी डिस्प्लेड
in Prayagraj and other places in times to come, so that they know about Odisha. धन्यवाद sir. समस्त को नमस्कार मु जड़े निजे दृष्टिहीन व्यक्ति एवं निजे जड़े दृष्टिहीन व्यक्ति एवं भुवनेश्वर दृष्टिहीन विद्यालय अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक विपिन बिहारी त्रिपाठी प्रोफेसर महापात्र उल्लेख कले जो नौ वाणिज्य ओडिशार साधव पुआ मानकर जदि पारिबे टिके अधिक कंपेरेटिव माने तुलनात्मक भाव कहे आम उपकूल खाली तो ओडिशा उपकूल नुहे बंगोपसागर उपकूल केते कथा अच्छे राज्य पश्चिमबंग अच्छी अन्य दक्षिण भारत राज्य गुड़िक अच्छी से तुलनात्मक भाव यहाँ आमर अद्वितीय कथा ना से मैंने भी एमती नौयात्रा करेंगे कौन करेंगे तुलनात्मक भाव कहे भल हाँ जदि पारे थैंक यू हाँ धन्यवाद सर आमर ऐतिहासिक टोलेमी आमर ओडिशार जो जो बंदर गुड़िकर नाम उल्लेख करिसेंती मु से गुड़ी संग्रह करके से अनुसार उपस्थापन करिछि एवं आपण प्रस्ताव को स्वागत करुछि एठी मु टिके कहयकु चाहे जे अन्यान्य राज्यर थिला कि नाही नौवाणिज्य परंपरा सेटा परवर्ती समय जना पड़ुछि आमर ख्रीष्टपूर्व 15 शताब्दी रु पाखापाखी 1500 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1500 शताब्दी पर्यंत ए नौवाणिज्य थिला बोली जना पड़ुछि अन्य मानकर ए पर्यंत सामना को आसीनी माने नथिबो एवं कहा जाए जे अशोक जो कलिंग युद्ध करथिले तार कारण थिला तांकर बंदर नथिला मगध जेहेतु गोटे लैंड लॉक्ड बा भूमि संयोजित अंचल थिला तेणु सी ओडिशार बंदर गुड़ी को व्यवहार करने ओडिशा को आक्रमण करथिले बोली गोटे तथ्य आसुची परवर्ती समय आम जाचु शिवाजी गोटे बड़ नौवाणिज्य फ्लीट थिला एवं नौवाणिज्य जेते नुह से माने तांकर नाभाल विंग थिला जो से युद्ध करुले अरब सागर को नियंत्रित करते कनौजी बोली जड़े सेनापति थिले सी करती कनौजी आंग्रे एवं तांकर नाँ रे मध्य भारतीय नौबाहिनी गोटे बड़ अंचल अच्छी गोटे जहाज अच्छी एवं गोटे नौ शिविर अच्छी जहाँ ना कनौजी आंग्रे ना रे हिची तेणु आमको आहरी बहुत गवेषणा करार अच्छी जितेबाला नौवाणिज्य होता मैंने जाऊे से निश्चित भाव में से जलदस्यु थे से आक्रमण होतिबो तेणु ताकू से किभली प्रतिहत करथिले कौन सी जल सेना बाहिनी आमर थिला कि नहीं से कथा को मध्य ता ऊपर बहुत गवेषणा करार आवश्यकता रही किंतु मु आपण प्रश्न पचारिया पूर्वर डॉक्टर महापात्र को कहते जे आपण या ऊपर गोटे भल आर्टिकल लिखंतु एवं ए तथ्य गुडी को सेथिरे सम्मिलित करंतु माने कहीं किसी प्रश्न पचार अच्छी गोटे कथा मोर मन पड़ा जे मु ताकू भूली जाइथिली आमे से कृषि कथा कहते धान चाष ये प्रथम आरंभ होता बोली मोर आ गोटे कथा मन पड़ुची जे वर्तमान जो श्री अन्न कहुच्छी सबुठ अधिका कहुच्छी मिलेट विषय आमे सेटा देह पे उपकारी एवं हितकारी तथा तादरे बहु प्रकार विटामिन आरंभ कर अन्य रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी आम मानकर गोटे लोक कथार अच्छी धोरे भाया धो जो क्यारी रे गहल मांडिया से क्यारी रे सो तेणु मांडिया को आम कि भाव में ग्रहण करूँ एवं मांडिया केमती आम लोक कथार अच्छी से जना पड़े बर्तमान जो वैज्ञानिक गवेषणा तार बहु पूर्वर ओडिया लोक मैंने ये जो मिलेट जातीय शस्य ता संपर्क में जानी एवं ताकू व्यवहार करते परवर्ती समय कहीं खाद्य हिसाब से ग्रहण कले गरीब लोक खाद्य हिसाब से नहीं निगला से गोटे भिन्न कथा बर्तमान आप देखिए विभिन्न बड़ बड़ होटेल यही मांडिया जातीय खाद्य बर्तमान दि जाऊँगी से सूप होची बिस्कुट होची विभिन्न प्रकार पिठा होची केक होची खाद्य पदार्थ होची अन्य खाद्य पदार्थ तेणु से विषय में ओडिया लोक मैंने बहुत सचेतन थिले नमस्कार
आज 83तम संस्कृति चर्चा समारोह अवसर में विशिष्ट शिक्षाविद और गवेषक प्रोफेसर शारला दास चेयर उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय मदनपुर प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र भारतीय साहित्य और संस्कृति को ओडिशार अवदान उपर तथ्यभित्तिक वक्तव्य उपस्थापना कले। प्रोफेसर महापात्र महोदय को ओडिशा राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ धन्यवाद अर्पण करुअछि। संपन्नर सम्माननीय अतिथि विभागीय जुग्म शासन सचिव श्रीजुक्त देवप्रसाद दास को प्रत्यक्ष तत्वावधान में यह कार्यक्रम सफल रूपायन हो पार निकट में अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुअछि। आज उत्सव में योगदान कर ओडिशा साहित्य एकाडेमी सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर होता को धन्यवाद अर्पण करुअछि। कृतज्ञता अर्पण करुछि डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती प्राक्तन अध्यक्ष सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पोरिंग को। यह आलोचना चक्र में उपस्थित थिबा प्रत्येक दर्शक गवेषक बुद्धिजीवी मंडली गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं शिक्षाविद को ओडिशा राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ धन्यवाद अर्पण करुअछि। एसहित ओडिशा राज्य अभिलेखागार अधीक्षक डॉक्टर शेख सोलेमान अली एवं अभिलेखागार समस्त कर्मचारी को सहयोग धन्यवाद अर्पण करुअछि। वंदे उत्कल जननी।